салом бинандагони азиз, мавзӯи имрӯзаи мо бозам анъанаи устод ва шогирд. Алон мо бо ҳамроҳии шогирд як оҳанги халқӣ дар ҷури муноҷот, яъне дар ҷури квинта иҷро карда мешавад бо номи олчин, яъне лочин. Бо ҳам ёд мегирем ва таҳлил мекунем. ман камтар навохта метиҳам, аввал гӯш кун. шаш-як. Ман аввал мизони ҳамин оҳангро мезанам, ту усулаша муайян мекунӣ. Яъне усулаша яъне мизонаш яъне шаш-як аст. усулаша эҳсос карда бошӣ, оҳанга сар мекунем. дар аввал як чанд бор усули ҳамин оҳанга дар сими кушод такрор мекунем. як бор менавозам, гӯш кун. хонаи аввал ҷури чи аст? ҷури муноҷот, ҷури квинта. зарпардоҳои медонӣ? зарпардоҳи нишон медиҳем. Семишод, соль, соль. Анакун дуюм парда, ин зарб парда ё заиф парда? Дуюм парда аз боло. Ми. Анами парда заиф ё зарб? Заиф парда. Барои ҳамин болошам як қабидан дар кун. Болошо вақти ин хел қабидан дар кун. Чунки ин хел садояш худ не. нигоҳ кун. мешавад? Кани як бор дигар. ҷури дутор камтар гаштагӣ ҷур мекунем, камтар баланд шуда. соля, соля, соль, соля бед. як бор дигар. дуюм бораш бо ангуштар илова мекунем. тозатар анакун якум дуюм бо ҳам мезанем. як ҷоя. анакун қисмати дуюм яъне бозгӯяша менавозам, гӯш кун. як бор дигар гӯш кун.
парда ila болоша қабидандар. Aha, یک بار دیگر. یک بار دیگر. فهمو؟ اکنون خانه یکم و بازگوی با هم می‌نوازیم. بازگوی دوبار. دوباره. رفتیم. خانه دوم نشون میدم. از اکتاوا. анакун штриха тозатар бояд истифода бурдандар корам. یعنی همون انگشتر بکی قیاس این استفاده است هم دیده زد همتر تازه نبود به خاطر همین ما یک بار دیگر می نوازد. یعنی تازه تر تر دویم باره با انگشتر می نوازیم. اول یک قسم است من کوتاه‌تر می نوازم. گوش کن. آزادتر می نوازیم بلندتر. خب در اینجا همون اکسنت یعنی همین اکسنت باید تاکید کردن در کل اینجا که با اینجا چپ پزر استفاده برده استادیم. بار دیگر باز تکرار می شود بازگویی. یک بار دیگر تازه تر یعنی هر یک پرده اگر شما بینندگان اگر اهمیت داده باشید صدایش کمتر کنده بود. هر یک پرده باید نه احساس کردن در کارم. یک بار دیگر همین بازگویه. از اولش تا همینجا یک جای می نوازیم. در خاطرت ما
анакун қисмати авҷ мегзарем. Қисмати авҷам меновозам, гӯш кун. ҷӯраш камтар гашт. Октава ноҷӯр. Пас октава пас харак камтар пешгирӣ камтарак. вақте ки октаваи дутор пас мешавад, харакро камтар пеш кардан дар кор, ба пеш. یک بار دیگر. بار دیگر می نوازم. بازم همون قسمتی خانه دویم تکرار می شود. دویم باره با انگشتر بازگویی. با انگشتر دویم بارش وقتی که پرده لیه استفاده میبریم بالاش هم قبیده اندر کن، چون که این ضعیف پرده. با قسمت اولش یعنی تکرار می شود و به آخر می رسد. این بود آهنگی آلچین، آهنگ خلقی بود در جوری مناجات، یعنی در جوری کوینتا. با غیاس‌الدین ما فقط الان دیده برآمدیم و الان میخواهیم انگشت ضرب‌های دوتا رو با شما خاطر رسان کرده باشیم و غیاس‌الدین چگونه اجرا میکند یک بار دیگر میسنجیم. با ما نشان ده انگشت ضرب‌های عادی با همه انگشتان و حالت‌های دستی راست.
ангушзарб. Чорум. ҷӯри дутор камтар гаштааст. Як бор дигар ман мебинам. ин буд бо ҳамаи ангуштҳо. Анакун ҳолатҳои дасти рост чӣ гуна ҳолатҳо кати навохтан мумкин, бо кадом ангушт навохтан мумкин, як бор дигар нишон бед. Ҳоло ман бо ҳамаи ангуштон навохтам. Акун бо ангушти се ангушти поён ва як ангушти боло, яъне ангушти панҷум. Яъне се ангушти поён, ангушти панҷум. бинандагони азиз, хотиррасон мекунам, ин ғиёсиддин ба мо алон фақат ангуштзарбои оддӣ, яъне 4 нави ангуштзарбои оддиро бо ҳолатҳои дасти рост нишон дода истодааст. Боз кадом ҳолата медонӣ? Панҷуми якум. Якум панҷум. Якум. Дуюм ангуштар. Сеюмаш. Чорумаш. Дигар ҳолат бо ҳаст? Ангушти чоруму панҷум. Чоруму панҷум. Менавози? Чорумаш. боз як ангуштзарби ҳолати хеле мулоим дар мусиқи классикӣ бисёртар истифода бурда мешавад. Як ҳолат аст. Саломат боша. Ина бо мулоимтар, бозам мулоимтар навохта мешавад, яъне ангушти чору якум. Дуюмаш. Сеюмаш. бинандагони азиз, ин буд анъанаи ҳамон устод ва шогирдӣ. имрӯз дар амал ба шумо бо ҳамроҳии шогирд мо нишон додем. Дар дарси оянда оҳанги олчинро бо ҳамроҳии шогирд ба шумо пешкаш мекунем ва аз ангуштзарбҳои мураккабе ки дар ин оҳанг ва оҳангҳои дигар истифода бурда мешавад ба шумо пешкаш мекунем.